सुशीला एजुकेशनल चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी भूगोल बहिर चतुर्थ अध्याय थिबा पृथ्वीर गति विषय अभ्यास कार्य करबा। जदि वीडियोटी भल लागिले लाइक करिवे, चैनल रे नुआ करी आसुथिले सब्सक्राइब करिवे। 1 नंबर निम्नलिखित वाक्य गुड़िकर थिबा शून्य स्थान पूरण कर। क विषुववृत्त ठारे पृथ्वीर आवर्तन वेग घंटा प्रति डैश किलोमीटर। यार उत्तर 1770 किलोमीटर। ख पृथ्वीर दुई मेरु ठारे आवर्तनर वेग घंटा को डैश किमी। यार उत्तर 16 किमी। ग नंबर प्रश्न पृथ्वीर अक्ष तार कक्ष तल सहित डैश डिग्री कोण करी आनत थाए। यार उत्तर 66.5 डिग्री। घ नंबर प्रश्न साधारणतः दुईटी अधिवर्ष मध्य व्यवधान डैश वर्ष अटे। यार उत्तर 4 वर्ष अटे। 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर गोटे किंबा दुईटी वाक्य लेख। क पृथ्वीर केते प्रकार गति अच्छी और सेगुड़िक कौन कौन। यार उत्तर पृथ्वीर दुई प्रकार गति अच्छी, सेगुड़िक होची आवर्तन बा दैनिक गति और परिक्रमण बा वार्षिक गति। ख नंबर प्रश्न पृथ्वीर आवर्तनर वेग भूपृष्ठर केउठारे सर्वाधिक और काहींकी। उत्तर पृथ्वीर आवर्तन वेग विषुववृत्त ठारे सर्वाधिक, कारण विषुववृत्तर परिधि सबुठारु अधिक, तेणु यह सेठारे सर्वाधिक वेगरे आवर्तन करिथाए। ग नंबर प्रश्न पृथ्वीर आवर्तनर वेग खूब अधिक होइथिले मध्य आमे काहींकी ताहा अनुभव करि पारुनाहु। यार उत्तर पृथ्वी अधिक वेगरे गति करुथिले मध्य ताहा आमको जना पड़े नाही, कारण पृथ्वीर आकार बहुत बड़। पृथ्वीर आयतन तुलन रे आमर स्थिति एक ग्लोब रे सामान्य बिंदु सदृश। घ नंबर प्रश्न पृथ्वीर आवर्तनर वेग केउठारे सर्वनिम्न और काहींकी। उत्तर पृथ्वीर आवर्तनर वेग मेरु ठारे सर्वनिम्न होइथाए, कारण आवर्तन समय रे यार मेरु दुईटी स्थिर होइथाए। 1 नंबर पृथ्वीर परिक्रमण को काहींकी तार वार्षिक गति बोली कहा जाए। यार उत्तर पृथ्वीर परिक्रमण को तार वार्षिक गति कहा जाए, कारण एही परिक्रमणर गति फल रे पृथ्वीर वर्ष संगठित होइथाए एवं ऋतु परिवर्तन संगठित होइथाए। 3 नंबर निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर लेख। क पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु वर्षर केउ केउ समय रे किपरि संगठित हुए चित्र सह बुझाई लेख। उत्तर जून मास 21 तारिख बेलू पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़ को आनत हो रही है। यह दिन कर्कट क्रांति 23.5 डिग्री अक्षांश उपरे सूर्यकिरण लंब भाव में पड़ी थाए। यही दिवस को ग्रीष्म आयनांत दिवस कहा जाए। सेतेबेले उत्तर गोलार्ध में तापमात्रा अधिक होता है, तेणु सेठारे ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक सेहीपरि डिसेम्बर 22 तारिख बेलू पृथ्वीर दक्षिण गोलार्ध सूर्य आड़ को आनत हो रही है एवं मकर क्रांति उपरे सूर्यकिरण लंब भाव में पड़ी थाए, तेणु सेठारे तापमात्रा अधिक हुए एवं ग्रीष्म ऋतु होता है। ख नंबर प्रश्न पृथ्वी रे दिन राति किपरि संगठित हुए चित्र सह बुझाई लेख। यार उत्तर पृथ्वी सूर्यंक ठारू किछि दूर रे रही निज अक्ष चारिपटे प्राय 24 घंटा थरे पश्चिम रू पूर्व को आवर्तन करथाए। पॉइंट नंबर 2 पृथ्वीर एही आवर्तन द्वारा यार पृष्ठभाग रे थिबा प्रत्येक स्थान दिनर 24 घंटा मध्यरु 12 घंटा यार अर्धांश रे आलोक एवं अवशिष्ट 12 घंटा अर्धांश रे अंधार होइथाए। पॉइंट नंबर 3 जो द्राघिमा रेखाटी पूर्व दिगरे पृथ्वीर अंधकार अर्धांश परित्याग करी आलोक अर्धांश रे प्रवेश करे, सेतेबेले सेही द्राघिमा रेखा उपरे अवस्थित समस्त स्थानर सूर्योदय हुए। आईवी तापर संपृक्त द्राघिमाटी आवर्तन क्रम रे पूर्व दिग को अधिकरु अधिक अग्रगति करबा हेतु सेही द्राघिमा उपरिस्थ सब स्थान रे दिन क्रमशः बढ़ी बढ़ी मध्याह्न अपराह्न और संध्या होइथाए। पॉइंट नंबर भी संध्या पर ठारू पृथ्वी क्रमशः अधिक पूर्व दिग को गति करने फल से ही द्राघिमा उपरे थिबा सब स्थान रे राति मध्यरात्रि एवं पुनः सकाळ होइथाए। एही परे पृथ्वी रे दिन राति संगठित हुए। ग नंबर पृथ्वीर अक्षदंड तार कक्षतल सहित लंब भाव में थिले भूपृष्ठ रे कौन घटंता बुझाई लेख। यार उत्तर
ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ତା'ର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ମେରୁ କେତେବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହୁ ନଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ କି ତା'ର ବିପରୀତ ଋତୁ ହେଉନଥାନ୍ତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲମ୍ବ କିରଣ ସର୍ବଦା ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଆନ୍ତା। ଦିନ ରାତି ସାନ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। IV ମେରୁଠାରେ 6 ମାସ ଦିନ କି 6 ମାସ ରାତି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତା। V କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଲୋକ ବୃତ୍ତ ସର୍ବଦା ଉଭୟ ମେରୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାନ୍ତା। 4 ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ। ଆବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀ ନିଜର ଅକ୍ଷ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଆହ୍ନିକ ବା ଦୈନିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ବାସ୍ତବରେ 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନିଏ। ଏହା ଫଳରେ ଦିନ ରାତି ହୁଏ। ପରିକ୍ରମଣ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଗତିକୁ ପରିକ୍ରମଣ ବା ବାର୍ଷିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହା ଫଳରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷ ସଂଘଟିତ ହୁଏ। ଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ ଓ ଶୀତ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ ଜୁନ 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିବସକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ କହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଶୀତ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ କୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ଯଦି ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥାନ୍ତା ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ଓ ରାତି ସଂଘଟିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ଦିନ ଓ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ରାତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୃଥିବୀର ଦିନ ହେଉଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତିଶୟ ଶୀତଳତା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତା।